आम शरीर विषय गोटे इंटरेस्टिंग कथा है आमे खाद्य खाइबा विषय चिंता करने क्षणी आम शरीर खाद्य परिचालना करने को प्रस्तुत होगा आरंभ करते। जेतेबेले एक स्वादिष्ट भोजन आमे देखू किंबा एहार सुगंध आग्रहण करूँ किंबा प्रिय स्नैक्स चित्र देखू तेबे आम शरीर पाचक तंत्र रेडी हो जाए यही खाद्य को भांगिया जहाद्वारा शरीर पोषक आ शक्ति शरीर ग्रहण कर एठारे खाद्य भांगिबार अर्थ कौन ना खाद्य को सरलीकृत करवा। केउं प्रक्रिया रे खाद्य सरलीकृत होई पोषक द्रव्य परिणत हुए एवं शरीर ताकू ग्रहण करे एही प्रक्रिया को पाचन बोली कहा जाए एवं जेउ अंग समूह एही प्रक्रिया करिथांती सेमानकु पाचन तंत्र बोली कहा जाए एवं मनुष्य क्षेत्र रे एहाकु मनुष्यर पाचन तंत्र बोली कहा जाए। ताहले खाद्यर प्रथम मुठा खाइबा पूर्वरु पाचन तंत्र निज काम करिबा पई प्रस्तुत हो जाए। एही भिडियो रे आमे खाद्य शरीर मध्य किपरि यात्रा करूची सेही प्रक्रिया समूह को देखिबा जहाँकि जटिल पाचक तंत्र दे जाई थाए एवं पूर्वरु पचारिथिबा प्रश्नर उत्तर मध्य आमे पाई परिबा कि किपरि खाद्य खाइबा पूर्वरु आम पाचक तंत्र बा पाचन तंत्र प्रस्तुति आरंभ करिथाए। ताहले मनुष्य पाचन तंत्रर मुख्य किए ना पाकनळी। ताहले एही पाचन तंत्र पाकनळी को नहीं गठित जहाँकि अनेक अंगरु निर्मित एवं लंबा पाइप भली होइताए। देखो एही भली किछि देखिबाकू होइताए जहाँकि पाटीरु आरंभ करिकि मल द्वार पर्यंत लंबी थाए। यह कौन करे ना पाटीरु आरंभ होई मल द्वार पर्यंत लंबी थाए। यह मुख गहररु आरंभ होइताए। जेतेबेले आमे एको सेव खाऊ आम दांत या चोबाई खंड खंड करे जीभ कौन करे ना खाद्य को लाल सहित मिसाई थाए। एही लाल केउठारु आसे ना लाल ग्रंथि रु आसे। लाल ग्रंथि कौन ना एहा हेउची एक स्पेशल अंग बा ऑर्गन जहा केमिकल बा रासायनिक पदार्थ तैयारी करिथाए एवं पाचन रे से हमको सहायता करे। अन्य अर्थरे कहबाकू गले एहा खाद्य को भांगी थाए बा सरलीकृत करिबारे सहायता करिथाए। लाल केवल खाद्य को आर्द्र बा ओदा करि न थाए एहा खाद्य को गिळिबारे मध्य सहायता करिथाए। आउ मध्य एहा श्वेतसार भांगी पाचन क्रिया रे सहायता करिथाए बा श्वेतसार जातीय खाद्य को भांगिबारे मध्य हमको सहायता करिथाए। गोटे दृष्टिरो देखिबाकू गले पाचन क्रियाटी एही पाटीरु बा मुखरु आरंभ होइते। जीभ एही ओदा खाद्य को पाकनळीर परवर्ती अंश किंबा पाचन प्रणालीर परवर्ती अंश को ठेली देइथाए। ताहले सेही पाकनळीर परवर्ती अंशटी किए ना जे कि एक ट्यूब रो आकार परि देखा जाय। एही लंबा पाइप आम पाटी को पेट सहित संयोग करिथाए बा पाकस्थलीर प्रथम अंश जाए बा आरंभ जाए संयुक्त होइथाए जहाको ग्रास नळी बोली कहा जायथाए। खाद्य अति सहजरे एही नळीर तळको खसे नाही। एहा किछि मांसपेशीर संकोचन और प्रसारण फल तळको स्क्विज होई बा चापी होई के ठेली हेइथाए। एहा को कौन कहंती ना देखो ए जो खाद्य तळको खसिबो एहा किछि तरंग आकार रे तळको खसताय बा तरंग परि गति रे खाद्य तळको ठेली होइथाय। एहा को पेरिस्टालसिस बोली कहा जाय बा ए प्रक्रिया को पेरिस्टालसिस बोली कहा जाय। एही नळी गଳାର पछ भागरु बा पछ अंशरु आरंभ होई कि पाकस्थलीर आरंभ जाए विस्तारित होइथाय। एठारे गोटे कथा मन रखिबो इसोफागस रे बा ग्रास नळी रे कोनोसी पाचन क्रिया घटी न थाए। एबे चलो आमे एलिमेंटरी कैनाल बा पाकनळीर परवर्ती अंश को देखिबा जहाकू पाकस्थली बोली कहा जाय। पाकस्थली ताले पाकस्थली कोन करे ना खाद्य को पाचक रस सहित मिसाई थाए। एहा कौन ए जो पाचक रसटी कौन ना एहा हेउची पाकस्थली द्वारा क्षरित एक विशेष रासायनिक पदार्थ जहाँकि खाद्य को सरलीकृत करिबारे सहायता करिथाए। एही पाकस्थलीर आखपाखरे बहुत सारा अंग रहिछि बा ऑर्गन रहिछि जहाको ग्रंथि बोली आमे कहे। एही ग्रंथि गुड़िक कौन ना ग्रंथि गुड़िक हेउची विशेष अंग बा ऑर्गन जहाँकि पाचन क्रिया को त्वरान्वित करिया पई किछि रासायनिक पदार्थ प्रस्तुत करिथांती बा क्षरित करिथांती। ताले पाकस्थलीर मूल ग्रंथि कौन ना यकृत। यकृत कौन करे ना एक विशेष रासायनिक पदार्थ प्रस्तुत करे जहाको पित्त रस बोली कहा जाय एवं यकृतर ठीक तळकू एक गॉल ब्लाडर थाए बा पित्त कोष थाए जहाँकि पित्त रस को संरक्षित करके रखे बा सबु एकाठी करके रखे एवं जेतेबेले आवश्यक हुए से ताको क्षरण करिथाए बा जोगाई थाए। पाकस्थलीर ठीक तळे आउ एक ग्रंथि थाए जहाको
ଅଗ୍ନାଶୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ କ୍ଷରଣ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ପ୍ୟାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ଜୁସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶଳୀକୃତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ଆଉ ପାଚକ ରସ ଦୁହେଁ ମିଶି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶଳୀକୃତ କରନ୍ତି ଏବଂ ପାକନଳୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଏହା ପାକନଳୀର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଅଂଶ, ଯାହାର ଲମ୍ବ କେମିତି ହୋଇଥାଏ ନା 6.7 ମିଟର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଲମ୍ବା ନଳୀ ଭଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ 22ଟି ନୋଟବୁକ୍ କୁ ରଖିବା, ଲାଇନ୍ କରି ରଖିବା, ସେ ଯେତେ ଦୂର ଲମ୍ବିବ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଲମ୍ବ ସେତିକି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଯକୃତ କ'ଣ କରେ ନା ପିତ୍ତରସ କ୍ଷରଣ କରେ ଏବଂ ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ପିତ୍ତରସ ଆଉ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ମିଶିକି ଖାଦ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି ବା ଶଳୀକୃତ କରାଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି କୁହେ ନା ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶଳୀକରଣ ଏଇଠି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯୋଉ ଅପାଚ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବଳେ ବା ଜଳ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏଇସବୁ ବଳିଯାଏ, ତାହେଲେ ସେସବୁ କ'ଣ କରେ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ବା ବୃହଦନ୍ତ୍ରକୁ ଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏଇଠି ଅବଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କରେ ନା ବୃହଦନ୍ତ୍ରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ବୃହଦନ୍ତ୍ର। ଏହାର ଲମ୍ବା କେତେ ହୋଇଥାଏ ନା 1.5 ମିଟର ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଟ୍ୟୁବ ପରି ଆକାରର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଜଳ ଆଉ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରହିଲା ତାହା ଏହି ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ ଅବଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ ବା ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଅପାଚ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରହିଲା ସେ ସବୁ ପାକନଳୀର ଶେଷ ଅଂଶକୁ ଯାଇଥାଏ ବା ମଳାଶୟକୁ ଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ କି ଏଇ ଯୋଉ ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଚନ କ୍ରିୟା ହୋଇନଥାଏ। ଏଠାରେ କେବଳ ଜଳ ଆଉ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅପାଚ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ମଳାଶୟକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମଳାଶୟରୁ ମଳଦ୍ୱାରକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମଳଦ୍ୱାରରୁ ସେ ଶରୀରର ବାହାରକୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଳାଶୟ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଳଦ୍ୱାର। ତାହେଲେ ପାକନଳୀର ଶେଷ ଅଂଶ ହେଉଛି ମଳାଶୟ ଓ ମଳଦ୍ୱାର। ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ଅପାଚ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ମଳାଶୟକୁ ଆସିଥାଏ। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମଳାଶୟକୁ ସବୁ ଆସିବ ଏଠି କ'ଣ ହବ ନା ମଳାଶୟରେ ସବୁ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇକି ରହିବ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଝାଡ଼ା ନ ଲାଗିଛି ବା ମଳ କରିବାର ଅର୍ଜ ନ ଆସିଛି ସେଇ ଯାଏଁ ଏଠି ସ୍ଥଗିତ ହୋଇକି ରହିବ ଏବଂ ଯେବେ ତୁମେ ମଳତ୍ୟାଗ କର ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବା ଅପାଚ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ମଳ ଆକାରରେ ଶରୀର ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟର ଯାତ୍ରା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମୁଖ ଗହ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଳଦ୍ୱାରରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଆମେ ସାରାଂଶ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଏହି ପାଚନ କ୍ରିୟା ପ୍ରଥମେ ମୁଖ ଗହ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଲାଳ ବାହାରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗେ। ଜିଭ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରାସ ନଳୀରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେ ଆଉ ହଜମ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗ୍ରାସ ନଳୀରେ ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ତଳକୁ ତଳକୁ ସ୍କୁଇଜ୍ ହୋଇ ବା ଚାପି ହୋଇକି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ। ତାହେଲେ ପାକସ୍ଥଳୀରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ହଜମ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଠି କ'ଣ କରେ ନା ପାଚକ ରସ ବା ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଶଳୀକୃତ ହୋଇଯାଇକି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚେ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପିତ୍ତରସ କ୍ଷରଣ ହୁଏ। ଆଉ ଏଠି ପିତ୍ତରସ କିଏ କ୍ଷରଣ କରେ ନା ଯକୃତ ପିତ୍ତରସ କ୍ଷରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ପିତ୍ତ ରସଟି କେଉଁଠି ସ୍ଥଗିତ ହୋଇକି ରହେ ନା ପିତ୍ତ କୋଷରେ ଯାଇକି ସ୍ଥଗିତ ହୋଇକି ରହେ। ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହବ ସେ ସେଇଟା ସିକ୍ରେସନ କରିବ ଏବଂ ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ମଧ୍ୟ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ପିତ୍ତରସ ଆଉ କ'ଣ ନା ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଖାଦ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଶଳୀକରଣ କରାନ୍ତି ବା ଖାଦ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ପାଚନ କ୍ରିୟା ଶେଷ ହୁଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ଯାଇ ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚେ। ବାକି ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପାଚନ କ୍ରିୟା ଶେଷ ହୁଏ। ତାପରେ ଯୋଉ ଅପାଚ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରହିଯାଏ ଆଉ ଜଳ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସବୁ କ'ଣ କରେ ନା ଆସି ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚେ, ଯେଉଁଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜଳ ଆଉ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅବଶୋଷଣ ହୁଏ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଅପାଚ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ କେଉଁଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେ ନା ମଳକୋଷରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ମଳକୋଷରୁ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମଳଦ୍ୱାରକୁ ଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅର୍ଜ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମଳାଶୟରୁ ମଳତ୍ୟାଗ କୋଉଠିକି ଯିବ ନା ମଳଦ୍ୱାରକୁ ଯିବ ଏବଂ ସେ ସବୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଏ। ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା।